5 अगस्त को शेख हसीना की माजूली के 6 माह मुकम्मल हो गए। फरवरी कल रात बांग्लादेश पर बहुत भारी थी। जैसे ही ऐलान हुआ कि दिल्ली में बैठी माजूल वज़ीर आज़म रात 9 बजे फेसबुक लाइव पे अपने हामियों से खिताब करेंगी, गुस्से का आतिश फशां फट पड़ा। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामी तलबा कमेटी, जिसने शेख हसीना के ज़वाल में मरकज़ी किरदार अदा किया था, उसके डंडों और सरियों से मुसल्लह हज़ारों हामी बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के आबाई घर 32 धान मंडी के इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस गुस्से को बिल्डोज़र मार्च का नाम दिया गया। तलबा एक्शन कमेटी के कन्वीनर हसनात अब्दुल्ला ने मजमे से खिताब करते हुए कहा कि आज की रात फैशिज़म की निशानियों से नजात की रात है। शेख हसीना ने अपने वालिद की रिहाइशगाह 32 धान मंडी को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। यहीं पर उन्होंने ऐलान आज़ादी किया था और यहीं पे अगस्त 1975 में तकरीबन पूरे ख़ानदान का शेख मुजीबुर रहमान समेत कत्ल हुआ था। सिर्फ 2 बेटियां बैरून मुल्क होने के सबब बच गई थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अंदर घुस के पहले तो जी भर के तोड़ फोड़ की, उसके बाद आग लगा दी गई, फिर क्रेनें और बिल्डोज़र आ गए और आज सुबह तक ये घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। मुजाहिरीन भारत के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहे थे, शायद इसलिए कि शेख हसीना दिल्ली में मुकीम है। मुजाहिरीन का गुस्सा इस पर ही ठंडा नहीं हुआ, उन्होंने करीब में वाक़ शेख हसीना के ज़ाती घर सुधा सदन को भी नज़र आतिश किया और उसके आधे हिस्से को बिल्डोज़रों ने गिरा दिया। दीगर शहरों में भी अवामी लीग के कुछ साबिक़ वज़रा के खाली घरों को निशाना बनाया गया। शेख हसीना ने फेसबुक लाइव पर बहरहाल अपने हामियों से खिताब किया 9 बजे और ये कहा कि ये लोग इमारतें गिरा सकते हैं मगर तारीख़ नहीं मिटा सकते, तारीख़ उनसे ज़रूर इंतकाम लेगी। लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों जिसने उनकी कामयाबियाँ छीनने की कोशिश की है। कल ही इत्तफ़ाक़ की बात है कि जबरी तौर पे गायब होने वाले अफराद के मामलात की छानबीन करने वाले सरकारी कमीशन ने भी अपनी अबूरी रिपोर्ट शाया की। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना और उनके कई साथियों के ख़िलाफ़ इंसानियत सोज़ जराइम में मुलव्वस होने के मुक़दमात कायम किए हैं और भारत से शेख हसीना की बाज़ाब्ता हवालगी का मुतालबा भी किया जा चुका है। जबरी लापता अफराद से मुताल्लिक़ कमीशन की इस अबूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन ख़वातीन को बच्चों समेत खुफिया मकामात पे रखा जाता था, उन पे दबाव डालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। रिपोर्ट में कई मिसालें भी दी गई हैं, जैसे एक औरत से एतराफ़ जुर्म करवाने के लिए उसके नौज़ायदा बच्चे का दूध ही बंद कर दिया गया। एक हामला कैदी औरत को उसके 2 बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद पता नहीं ही चला कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। ये खुफिया कैद खाने रैपिड एक्शन बटालियन के ज़ेर इंतज़ाम थे जो शेख हसीना ने कायम की थी, जिस तरह नाजियों ने SS कायम की थी या ऐसे हैं, ऐसे इस तरह की जो मिसालें हैं। कमीशन के मुताबिक अब भी 200 के लगभग बांग्लादेशी शहरियों का सुराग नहीं मिल पाया है। कमीशन के एक रुकन सज्जाद हुसैन का कहना है कि कई मुतासरीन दुरुस्त तरीके से नहीं बता पा रहे कि उन पे किस किस अफसर ने तशद्दुद किया था। अलबत्ता उनकी शहादतें उस इदारे के ख़िलाफ़ ज़रूर इस्तेमाल हो सकती हैं जिसके सुपुर्द ये काम किया गया था। अज़ियतकारों की ठीक निशानदही ना होने की सूरत में भी उनके कमांडरों का मुहासबा किया जाएगा। अब हुकूमत के पास इन अफराद की बाजियाबी के बाद उनकी नफसियाती, समाजी और माशी बहाली का चैलेंज भी है। यार, मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को इस तरह तबाह किया जाएगा या उनकी तस्वीर, उनके मुजस्मों को इस तरह से मश्क किया जाएगा। लेकिन ये जो गुस्सा है, ये अभी जैसे आपने तो कुछ
یہاں پہ اسٹوریاں بیان کی ہے نا یار. اگر ہم ساری لسٹ نکالیں تو وہ تو مطلب میرا خیال ہے کہ ہفتہ نکل جائے گا, ہمارے پورے شوز نکل جائیں گے. یہ جو غصہ ہے نا, کیونکہ شیخ حسینہ نے ان کو ایک پروپیگنڈا سمبل, فاؤنڈر آف دا نیشن چلے ایک لحاظ سے ہمیشہ پروپیگنڈا سمبل ہی ہوتا ہے, لیکن اپنے رجیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو سامنے رکھا. تو سارا مخالفت جو ہے اصل میں فاؤنڈر کی مخالفت ہے. تو انہوں نے کہا صحیح ہے, بٹ اٹ از اے سائزمک چینج. اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ یار آپ لوگوں کو نا صرف 24 گھنٹے پروپیگنڈا نہیں کھلا سکتے. آخرکار لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہنسنا شروع کرتے ہیں لوگ, ہاں, پھر غصے میں آنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ آتش فشاں ایک دن پھٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں جو جیسے بتایا انہوں نے, عوامی لیگ کی جو انتقامی کارروائیاں تھیں وہ بہت ہی وشس تھیں, بہت وشس. لیکن یہ لوگ اب جو کر رہے ہیں یہ بھی اس کو میچ کر رہے ہیں. مطلب میچ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں میچ تو نہیں, ابھی تو آغاز ہے نا. دیکھیں ابھی آغاز ہے, دیکھیں گے نا. ایشو صرف یہ ہے کہ وہ سسٹم غلط تھا, اس نے نفرتوں کے بیج بوئے. لیکن اب آپ کیا یہ انصاف ہے یا یہ جو ہے سڑک کے ریئیکشن میں اور ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کی زندگیاں سے کھیلنے میں فرق ہوتا ہے. یہ مشتعل ہجوم وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے, وہ تماشائی بنی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو. اب آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے, اب ان کو آپ نے ملک سے نکال دیا ہے, اب آپ کی گورنمنٹ ہے, اب لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے. میرا نہیں خیال کہ انقلاب آنے کے 7-8 مہینے کے بعد بھی آپ جسٹیفائی کریں کہ جی کہ یہ تو اب ہوگا. جسٹیفائی نہیں, آپ بولیں گے کہ یہ انصاف ہے. لیکن انصاف کا لفظ ہم نے تو کہیں نہیں استعمال کیا, نہ ہی ہم نے جسٹیفائی کیا ہے, لیکن میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. I can understand it. دوسری بات ہے کہ پولیس اگر انہی اسٹوڈنٹس کو روکنے کی کوشش کرے گی جنہوں نے حسینہ واجد کا تختہ الٹایا ہے, تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ ایک نئی سچویشن نہ شروع ہو. اب میری جو بات ہوئی تھی کچھ بنگلہ دیشی صحافیوں کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو, ایک تو سمپتھی کوئی نہیں ہے عوامی لیگ کے لیے جنرلی ان دا پبلک, لیکن جو خطرہ ہے کہ جتنی دیر یہ انٹرمنٹ چلتی رہتی ہے تو پھر توپوں کا رخ ان کی طرف بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو جیسے آپ کہہ رہے ہو نا, وہ تھوڑی سی انارکی والی فیلنگ آتی ہے نا جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک فیشسٹ رول کو اگر دوسرا فیشسٹ رول ریپلیس کرے گا, I would not call this a fascist rule. نہیں, just still early days. جو جتنا وائلنس ہوا ہے نا, وہ اس وقت بھی جو ہوا تھا یہ پچھلے سال, ہمارا یہ خیال تھا کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوگی تو پھر آپ آگے لے کے چلیں گے. ابھی تک وہ یار, لیکن وہ آٹومیٹکلی تو بند نہیں ہوتا نا یار, ٹائم لگتا ہے میرا خیال ہے ایکویلبریم میں. دیکھو 15 سال کی حکومت میں ہر جگہ ان کی روٹس موجود ہیں, بالکل, تو وہ تو تنگ کریں گی نا. لیکن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اپنے حمایتیوں کو کنٹرول میں کرنا. اس میں اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے.